Hi, my name is JC and I'm your Spanish instructor. Hola, soy JC y soy vuestro profesor de español. Alright, in this second video in our series of common sayings, we are going to see 5 more sayings, okay? En este segundo vídeo de nuestros dichos comunes, vamos a ver 5 dichos más, okay? As I said on the first video, by the way, if you haven't watched it, I recommend you to watch it. Como dije en el primer vídeo, y por cierto, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. There are many sayings, hay muchos dichos, hay muchísimos dichos. And in each video we have about 5, okay? En cada vídeo vemos aproximadamente 5, alright, because I don't want to bore you to death, no os quiero aburrir. So, let's take a look at these ones here, alright. Vamos a ver los que hay aquí. Number 1, a bird in hand is worth 2 in the bush, okay? Quite similar to Spanish, but not exactly the same, all right? In Spanish we say, bastante similar en inglés, en español, pero no exactamente igual. We say, más vale pájaro en mano que ciento volando. So in English they use the word bush, which in Spanish is arbusto, but in Spanish we say volando, flying. So repeat again, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿vale? Muy bien. Number 2, to kill 2 birds with 1 stone. To kill 2 birds with 1 stone. Once again, similar, quite similar between Spanish and English, but not exactly the same. Bastante similar, pero no exactamente iguales. In Spanish we say, en español decimos, matar 2 pájaros de un tiro. Okay? Matar 2 pájaros de un tiro. So, in English you use the word stone, which is piedra en español. In Spanish we say tiro, which is shot, a shot, un tiro, un disparo. Number 3, all that glitters is not gold. This one is almost practically the same. Esto es igual o prácticamente igual que en español. The difference is that in English we use the word gold at the end of the sentence, and in Spanish it's at the beginning of the sentence. So en inglés la palabra gold, oro, va al final y en español va casi al principio. So, en español decimos, no es oro todo lo que reluce. Ok, no es oro todo lo que reluce. Number 4. Almost exactly the same, except for the prepositions. We don't use them in Spanish. Las preposiciones and for, we don't use them, no las utilizamos. The rest is exactly the same. An eye for an eye and a tooth for a tooth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And we say in Spanish, ojo por ojo y diente por diente. We don't say, no decimos un ojo por un ojo y un diente por un diente. We don't say that. Although if you say, they will understand. Aunque si lo dices te van a entender, pero no se dice. So, one more time, una vez más, ojo por ojo y diente por diente. And the last one, it calls an arm and a leg. All right, not quite the same. So, in English they use your arm and your leg, but in Spanish we use an eye in your face or a kidney. So, it's not exactly the same. In Spanish we say, cuesta un ojo de la cara, it costs an eye in your face, or it costs a kidney. Not exactly the same, but we're dealing with parts of the body in any case. Estamos tratando con partes del cuerpo, por lo tanto es más o menos parecido. So, let's review really fast. Repeat after me. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Número 2. Matar 2 pájaros de un tiro. Número 3. No es oro todo lo que reluce. Número 4. Ojo por ojo y diente por diente. Y número 5, cuesta un ojo de la cara, o también podéis decir, cuesta un riñón. Yo personalmente prefiero este, me gusta más. Pero si queréis utilizar este, no hay problema, ¿vale? So, this is the second video in common sayings. Este es el segundo vídeo en dichos comunes. If you want to learn more, watch the first one or continue watching because I'll be recording a few more. Este es el segundo vídeo en dichos comunes. Si queréis ver más, veis el primero o seguir en nuestro canal Lingua Hispana para aprender más, to learn more, right? Thank you for watching once again. Gracias por vernos una vez más and goodbye. Adiós.